नमाज जुम्मा और नमाज ईदैन औरतों पर वाजिब नहीं है, क्योंकि ईद उस पर वाजिब होती है जिस पर जुम्मा वाजिब हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1067 कि औरतों पर जुम्मा वाजिब नहीं है, इसलिए न जुम्मा है औरतों पर न ईद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब की आप वीडियो सुन ली आपने। ये बयान कर रहे हैं सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों के लिए खवातीन को मस्जिद आने से रोका, ठीक हो गया। ये नहीं बता रहे कि ये ईदैन के लिए रोका है या जुमे के लिए रोका है। जो पंजगाना नमाज के लिए रोका है उसको ये मुफ्ती साहब ईदैन पे लेके जा रहे हैं। फिर सुनन नबी दाऊद की रिवायत बयान कर रहे हैं, और वो रिवायत जो खुतबा जुमा के लिए है, नमाज जुमा में और खवातीन की हाजिरी के लिए है, उसको ईदैन पे लगा रहे हैं। जबकि ईदैन का नमाज की 3 हालतें हैं, या तो नमाज पंजगाना होगी, या नमाज जुमा होगी, या नमाज ईदैन होगी। अब इनके बारे में हदीस पाक में सुनन नबी दाऊद में और सही बुखारी में मौजूद है, लेकिन ये साफ धोखा दे रहे हैं। किन की तरह? जैसे यहूदी उलमा अपनी अवाम को धोखा देते थे और अल्लाह ने उन पर लानत उतारी थी, जो कुरान करीम में सूरह बकरा आयत नंबर 159 में है, इन्नल लज़ीना यक्तमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के हुक्मों को बदलने वालों पर लानत की है, और तमाम लोगों की भी उन पर लानत। अब सुने आप, जो उन्होंने सुनन नबी दाऊद की रिवायत बयान की है ना, 1067 नंबर जो बयान कर रहे हैं, वो उसका बाब बांधा है इमाम साहब ने, बाबुल जुमअती लिल ममलूकी वल मरआ, गुलाम और औरत पर जुमे का हुक्म। और आगे जाकर हदीस बयान करते हैं तारिक बिन शिहाब रज़ियल्लाहु अन्हु से, कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, अल जुमअतु हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्लि मुस्लिमिन फी जमाअतिन इल्ला अर्बा। 4 लोगों पर जुमा वाजिब नहीं है, अब्दुल ममलूकुन गुलाम पर, मरअतुन औरत पर, सबीयुन बच्चे पर, और मरीजुन और मरीज पर जुमा वाजिब नहीं है। अगर वो कोशिश करके आना चाहे तो आ सकते हैं। आपको 1067 नंबर याद आई है, नजर आई है। और आगे चलकर नमाज ईदैन के बारे में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो 1141 नंबर हदीस सुनन नबी दाऊद की सही हदीस है। अच्छा, उसका बाब देखो इमाम साहब ने जो बांधा है, उसका बाब बांधा है, बाब खुरूज निसाए फिल ईद, औरतों का ईदगाह की तरफ निकलना। यानी ये मुफ्ती साहब को नजर नहीं आया, यहूदियों की तरह हाथ रख लिया, इसको दबा लिया और जुमे वाली ईद पे फिट कर दी। यार मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, ये क्या करेंगे आप इस तरह धोखे देकर? क्या आप उन लोगों के जुमरे में नहीं जा रहे जो यहूदियों के उलमा करते थे? क्या फरमाया है 1041 बाब खुरूज निसाए फिल ईद, और उसमें हदीस लाए हैं 1139 और 1000, इस तरह जो सारी 1140, फिर इस तरह 1141, ये सारी हदीस है। अच्छा, ये सारी 1142 भी औरतों के ईद की तरफ निकलने के लिए बयान के लिए है। फरमाया इलैकुन्ना व अमरना। अच्छा, ये मजे की बात सुने आप, इस रिवायत में उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत उमर बिन खत्ताब को भेजा कि जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कि जाकर मनादी कर दो कि खवातीन को ईदगाह के लिए आने का हुक्म दिया है। और फिर आगे देखो क्या फरमाते हैं, क्या इलैकुन्ना अमरना बिल ईदैन अन नुखरिजल फीहिमा अल हुय्यज़ा वल उत्तिका। जो यौम खास वाली खवातीन हैं और जो कंवारी लड़कियां हैं, उनको भी जाकर कह कर आओ कि वो ईद की नमाज में आए, लेकिन ईदगाह में मुसल्ले पे खड़े ना हो। अच्छा, इसी तरह 1141 नंबर हदीस है, ये अता रहमहुल्लाह लेकर आए हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से, और कितनी प्यारी बात है। यकूल इन नबी काम यौम फित्र फसल्ला फबदा अबी सलाती, पहले नमाज पढ़ी, कबल अल खुतबा थी, खुतबा से पहले यानी खुतबा बाद, सुम्मा खतबन नास, फिर लोगों को खुतबा दिया, फलम्मा फरगा नबीयुल्लाह, फिर नबी अलैहि सलाम जब फारग हुए, नज़ला फअतन निसा, फिर नबी अलैहि सलाम औरतों के पास गए। यानी इससे यह साबित हुआ कि औरतें ईदगाह में मौजूद थी, और जब वो औरतों के पास खुतबे की आवाज नहीं गई तो नबी अलैहि सलाम मर्दों को खुतबा देने के बाद औरतों के पास गए। और फिर मजे की बात एक और कि फज़क्करहुन्ना व हुवा यतवक्कउ अला यद बिलाल, और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर, यानी उनके कंधे पर हाथ रख के खवातीन के पास गए, और वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को खुतबा दिया। तो ये कहां से साबित हुआ मुफ्ती साहब कि औरतों पर जो है ना वो ईद नहीं है? आप जुमे वाली रिवायत जो है ना वो खवातीन की ईद पे फिट कर रहे हैं, और वहां पे क्या हुक्म आ रहा है कि जो हमारी लड़कियां हैं और जो अयाम खास वाली हैं वो भी ईदगाह में आएं और नमाज ईद अदा करें। फिर आगे दूसरी हदीस है, वो भी हजरत अता लेकर आए हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से, 1142, और उसमें क्या फरमाया है, अन्नहु खरज नबी यौम फित्र फसल्ला सुम्मा खतबा, पहले नमाज पढ़ाई फिर खुतबा दिया। और ये जो तकरीर पहले करते हैं ये भी बिदअत है, ये भी ईद के लिए जायज नहीं है कि ये खुतबा ईद से पहले नमाज पढ़ने के बजाय एक तकरीर शुरू कर देते हैं। फिर फरमाया सुम्मा अतन निसा व माहू
بلال، پھر وہ عورتوں کے پاس آئے اور ان کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے. ثم خطبہ ثم اتى النساء، یعنی یہ سنن نبی داؤد ہے. یہ دیکھیں آپ، اس میں ثابت ہو رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو خطبہ عید دیا اور اس کے بعد عورتوں کے پاس آئے اور عورتوں کو پھر دوبارہ سے خطبہ عید دیا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عورتوں کے پاس آواز نہیں آئی تھی. اور دوسری بات اس میں ثابت ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ جا کر منادی کرو حضرت عمر بن خطاب سے کہ مجھے بھیجا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ خواتین وہ جو کنواری لڑکیاں ہیں یا ایام خاص والی ہیں وہ بھی عیدگاہ میں آئیں. بس اس میں آگے جا کر اسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ صرف مصلی میں نہ آئیں، عیدگاہ میں دعا میں شریک ہوں. اب آگے چلیں، یہ صحیح بخاری ہے. حضرت صاحب نے صحیح بخاری سے ایک روایت بیان کی اور صحیح بخاری میں لے کر آیا ہوں جو انہوں نے دھوکہ دیا ہے کہ بھئی وہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب وہ عیدگاہ میں خواتین نہیں آ سکتی. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے خواتین کے ساتھ کہ ان کو دعاؤں میں بھی شریک نہیں کرتے یہ ظالم لوگ. فلما فرغ نبی اللہ، یہ 961 نمبر روایت ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے، صحیح البخاری ہے. اب دیکھیں اب اس میں کیا فرمایا ہے. نبی علیہ السلام نے فبدا بالصلاۃ ثم خطبہ، پہلے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر خطب الناس، پھر لوگوں کو خطبہ دیا. فلما فرغ نبی اللہ، جب نبی علیہ السلام فارغ ہوئے، نزل فاتى النساء فذكرهن، پھر اترے اور عورتوں کے پاس گئے، پھر ان کو نصیحت کی. وهو يتوكل على يد بلال، اور وہ حضرت بلال کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے. وبلال باسط صوبہ، اور پھر اس حدیث میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے صحیح بخاری کی اس روایت میں کہ عید والے دن خواتین نے صدقہ دیا. حضرت بلال جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے تھے انہوں نے وہ چادر پھیلائی اور اس چادر میں لوگوں نے جو بھی درہم دینار تھے، حتیٰ کہ خواتین نے انگوٹھیاں بھی ڈالی. عید والے دن خواتین کا صدقہ کرنا بھی افضل ہے، خواتین کا عید گاہ آنا بھی افضل ہے. تو مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ان روایات کا آپ جواب لائیں، جو آپ دے رہے ہیں وہ عید سے متعلق ہی نہیں ہے. وہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث جو ہے وہ نماز پنجگانہ کے بارے میں ہے، اور جو آپ نے سنن نبی داؤد کی 1067 نمبر بیان فرمائی ہے وہ جمعے کے بارے میں ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے وہ خروج النساء فی العید، عید کے لیے عورتوں کا گھروں سے نکلنے کے بارے میں ہے. یہ میرا چیلنج آپ پر رہے گا. آپ کی وجہ سے خواتین کا ایک کثیر طبقہ دین سے محروم ہو گیا ہے، جس سے ہمارے گھر بے دین ہو گئے ہیں. اگر آپ عورتوں کو جمعے میں اور عیدین میں لانا شروع کر دیں، اور پھر آپ بات کرتے ہیں فتنوں کا دور ہے، فتنوں والی روایت آپ نے کہاں سے نکالی؟ اس دور میں بازار نہیں تھے، خواتین بازاروں میں نہیں گھومتی تھی. وہاں فتنہ نہیں ہوتا جب پارکوں میں اور بازاروں میں خواتین گھومتی ہیں. مسجد میں آنے میں فتنہ ہوتا ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟